الوغ كتبت لي ريزولطا تاع الحساب. الوغ دوكا نجيو لا ليكتور. Quand on calcule un indice, comment le lire? C'est très important. Alors, كي نقراو واش نبداو؟ نبداو لو طون، الوقت en 2010. ومن بعد نهضروا على لا فالور étudiée، نقولوا en 2010 la valeur, ou la plutôt en 2010, la valeur du produit ou l'indice du produit intérieur brut en milliards de dollars était, alors qu'il يكون قريب نهضروا على était de 88، نهضروا على la valeur اللي لقيناها était de 88 base 100 en 2015. معناتها هنا رانا نهضروا هنا نقولوا 88 نسبة إلى 2015. كيف في 2017 واش نقولوا؟ En 2017, le produit intérieur brut mondial en milliards de dollars est de 118,5 base 100 2015. معناتها رانا نهضروا على هذا لو شيفر هكذا، أنا قيمناه عن طريق قيمة مرجعية اللي هي 2015. بون كنا قادرين نديروا هاد 100 لهنا ونحسبوا هاد الزوج، والعكس كنا قادرين نديروا 100 هذا هنا ونحسبوا هاد الزوج. الوغ ملحوظة مهمة أعزائي الطلبة، خيرت هذا 100 هنا بالضبط باش نشوفوا كي تكون من بعد وكي نشوفوا كي تكون قبل. الوغ كي تكون قبل نهضروا بالباسي، نقولوا ايتي كانت اقل ولا كانت اكبر، وهنا كي نهضروا من بعد نقولوا الا اوغمونتي ولا الا ديمينوي. دونك دائما نقولوا ما نديروش لا ليكتور برك تاع شحال لا فالور، مي نزيدوا المقارنه فوق 100 ولا تحت 100 à travers l'utilisation d'un coefficient multiplicateur. Par exemple, on a le cas de 200%, elle était 2 fois plus. نزيدوا à travers l'utilisation du taux de variation en pourcentage. كيفاش نخدموا؟ دونك هنا نكتب لكم في الورقه هذه معليش. دونك taux de variation هكذا كيفاش نخرجوه من هاد زوج ارقام. هو عباره عن هذا لانديس هكذا، سي لانديس موان 100. اوكي موان 100 يخرج لي لو ريزولتا ان بورسونتاج. وهنا كذلك. دونك راح تشوفوا بلي هذه راهي غلطه. alors واش نقولوا؟ كيفاش نعلقوا؟ alors l'interprétation d'après la Banque mondiale, l'indice هكذا l'indice en 2010 toujours c'est la date, l'indice en 2010 du produit intérieur brut était de 88 pour une base 100 2015. هكذا نزيدوا لا سويت تاع التعليق واش نقولوا؟ alors le produit intérieur brut mondial en 2010 était donc inférieur. bon هنا ماشي 22 باسكو 100 تقسيم 12 ماشي 22 راهم غالطين يا جماعه، هنا سي 12 باسكو 22 زائد 88 تعطي لك 110 ما تعطي لكش 100. دونك ايتي دو inférieur de 12% هكذا 12% que celui de 2015. نعاود. Donc en 2010 le produit intérieur brut mondial était inférieur de 12% par rapport à 2015. نفس الشيء هنايا. بعد ما نحسبوا واش نقولوا؟ نقولوا لانديس توجور هاو لك وقيله هنا هاو المثال. هاو شي يقول لك d'après la Banque mondiale, l'indice du produit intérieur brut mondial en 2017 était de 118,5 pour une base 100 en 2015. Donc le produit intérieur, le PIB mondial a donc progressé de 18,5% entre 2010 et 2015. منين خرجنا هذه؟ هي عبارة عن القانون هذا اللي هنايا. سي لانديس اللي هو هذا نقصوا له 100، كي تنقص 100 واش يقعد لك 18.5%. هذا فيما يخص لا ليكتور تاع لانديس. دونك شفنا كيفاش نحسبوا. دونك نحكموا توت لي فالور نقسموهم على لا فالور اللي هي تاع لا باز، انسويت نديفيزيوها بلوتو نملتيبليوها باغ 100. وشنو لازم تكون دائما وحده في الطابلوات عباره عن 100.
يعني الي باز. دونك هذا علاش نستعملوهم ساعات pour ne pas dire pour ne pas lire les gros chiffres هذوما qui sont considérés ولا يكونوا مكتوبين en milliers de milliards. هذه 74,843 مليار دولار. دونك سي ان غران شيفر. نخيروا اون باز ونقولوا d'année en année 110 115 103 ainsi de suite. دونك هذا فيما يخص الدرس ولا العنصر الأخير concernant l'indice. تقعد لنا حاجة وحدة هي كيفاش نجوزو من الانديس للطو دو فارياسيون، من الطو دو فارياسيون للكويفيسيون ملتيبليكاتور. دوك نشوفوها ان شاء الله في فيديو واحد اخرى صغيرة.